Mia ang kaisa YouTube nai dongmani. Mia YouTube nai dongmane emon mabe kaisa nukha ekdom chiri khokjak tamne chiri khok saiman আকাশে আকাশ আকাশে আকাশ আকাশে আকাশ একটু সাইমালে আকাশে আকাশ নাম অঙ্ক নাই নেমনে বসকাঙাও 2026 জোখে অতি তেদিসিন শেখিসিনা নাইফো বিকাশ দেববর্মা त्रिपुरा राज्य तब काइसन विकास मो सबका साथ सबका विकास लिया विकास देवबर्मा जिनसी विकास सिवो तेके बुनी विकास लिया तबु नौ साइदमान ऊ चौक दिशा गाना वो हाईवे में खना का वो मुझका आए के लामा कोतर में तबु बोके मंत्री बले आगे सीजा आयं तु नौक तांगे लामा कोतर रंगपुर हंगे रागमाना जाते बोरोजन बुनी लामा शेगे नौक तांग थरी क्या तब के खना बने आयं के लामा लिया पो गुरुई का बिनोक बात दिवो ताका गुरी क्लास नहीं खनाओ आमनी बगे कबर जाई तो बताबो ताका आकाशे आकाश बताओ केबो तब काम सब प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध बताओ के प्रतिबाद प्रतिरोध प्रतिशोध माने ताब के बुलाई मान का हैदा बाहे के बुलाई मान छैमा ओ मुख्यमंत्री बिपिन देबबर्मा रेवती विकास देबबर्मा दाव दल खालायजा बरो हायसे दाव गुड खालायजा दा कुनजा कालाया बरो कुनजा कालाया दा बरो रयखलासने हायदा बाहायके सैमा फेक जॉइनिंग ना नावै फेक जॉइनिंग ना नावै इब्लोग्लो सार साका न सिमनाव कायसा फैमिली से जॉइनिंग खाइबो आसे बसन साका 60 फैमिली होय सानाय बरो 10 फैमिली के बरो 1000 नि साव ओ दुखने मुंगिया कामी वो 6000 भूता जॉइनिंग खाइके फु बा वो नमसे 6000 আর বড় কাম চাম মাসে 1000 বড় কাকি আম 6000 কাম জয়েনিং ফু আর ও কইছে জম্বিয়ে ন লুক নাবলে ও বড়মরান বড় তা বরকারি অ্যাক্সিডেন্ট মানে সে কমতে ও ত্রিপুরা মথার বুফুনি প্রজেক্ট হেমেন দিন ইয়ালে সিএম থাঙ্গা ত্রিপুরা জমি পুলিশে বড় সেবাবু বগো ত্রিপুরা মথার খরদর পুলিশ না নাইয়াবলে বড় নেকি পুলিশে গোবাং বড় মিসাই বড় বাংলাদেশে 60 জনা আবসে 200 জনা জয়েনিং খাইগে ফু মরা সোয়ার থেকে ফুল খাইগে বলে ऐसा हो रहा है कि विसर्जन जो मरा सिंचा आप ये गली आके देख लो ई कोम हाई कॉलेज से प्रोग्राम खाइगे के बाद 60 जन अपन बड़ो बांग सिले बले आ लामा तलावा पार्टी ऑफिस कुलबो दो अपने थान दो गया वो सीएम मानो ने सीएम ना साना मुसंगो लोग लोग होती पर जो सीएम सब माननीय मुख्यमंत्री ना साना मुसंग हमसे বকে কামসা শুধু বিজেপি বড় পূজা খাই জিমেন এটাকে সারা হবে না এটাকে সারা হবে না এরকম বরখাস্ত করা হবে না এই বিজেপির পার্টি অফিস ভাঙচুর করাদেরকে সারা হবে না ত্রিপুরা মথানি বড় খুমলঙ্গ বিজেপি ত্রিপুরা মথং বড় লাঠাবাই দাবাই টাঙই সেলাই দুই কোম্পানিকে তাদেরকে সারা হবে না আমি সারা লাগবো বরং যদি পার্টি যদি বদলে ত্রিপুরা যদি সিএম দংখানকে আম বারবার সাউ এই ধর্মনগর কংগ্রেসনে বড় সিমেন্টে বড় মুখা বড় পার্টি অফিস সবাইকে এই বিরোধী হব পার্টি অফিস সবাইকে ভাঙচুর খাইয়া বড় আক্রমণ খাইয়া আপনাকে তাদেরকে সারা হবে না নি সায়াবলে যদি ত্রিপুরা যদি মুখ্যমন্ত্রী দংখাই ত্রিপুরা যে শান্তি সম্প্রীতি শান্তি শৃঙ্খলা দনান বগৈ ল এন্ড অর্ডার ঠিক দনান বগৈ বিনি খরচা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিল কর্তব্য দমানে ইয়াবা সাগলা আর বগৈ বসুধু বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী তিনি হাইদিন মাসাউসে এ রাজ্য তিনি এই তিন নুখনা গোসাম এমপি রেবতী ত্রিপুরা তামসা এডিসি নাকি করাপশন এডিসি নি মন্ত্রীও নাকি রাং খাপ খাপ যাই খিগা কোটি কোটি টাকা রাং বড় রাং কোটি কোটি বদে বিন বাবুদের রাং রহ কাশিমা মাননীয় যিনি সিএম থাকলাঙ্কা 1400 কোটি নাকি এডিসি রহর কাবো বফর রহ
गोसाई बिया स्मुक हाउस नि रां 40 कोटी रां काय की कापो आं खानाबे अबाक नाखा तम रां की हान जायमान आमो विकास नि दफ्तर नि रां रहर जाकमानि आंबो खरसा एसटी कमिटी नि मेंबर एसेंबली कासे कमिटी दं कमिटी মিটিং দিন মাসে গা আপনারা কত টাকা পাঠিয়েছেন এই স্মুক হাউসের জন্য স্যার মাত্র 7 কোটি আমরা পাঠিয়েছিলাম কত টাকা 7 কোটি টাকা এটাও 33টা কনস্ট্রাকশন দ্বারা ওদি করেছেন আমরাও বিজেতে এসেছিলাম जों বিজে থাকা যত 33টা কনস্ট্রাকশন অলরেডি প্রায় 50% এভাবে সামগ্রী দं 7 কোটি ভাই आपको खाओ सर আমরা 18 কোটি টাকা পাঠিয়েছি পরে দিছো কবে পাঠিয়েছেন 7 কোটি ভাই পরে ওটাই 11 কোটি রহর কাজ টোটাল 18 কোটি রাং রহ জাকা বপুরো 2 মাস का আচ্ছা রাং রহকে লগে তারা বুঝু বুঝু কা রাং রহকে টাকাটা আছে রাং কাজ জাকা 43 কোটি টাকা অমদবর আমি করাপশনের সামনে 30 কোটি রাং রহকা হসপিটাল টানানি বগে হসপিটাল থাংরাই দিতাবো তিরপারা যাব টিপ্রা মথা ফ্যামিলিয়া গুলো ও খেরেমার হসপিটাল এক্সটেনশন খাইজে দিতাবো প্রায় 200 জনের ক্যাপাসিটি চিন্তা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হলো আবার দ্বিতীয় দেশে হাতনে অবদান তৃতীয় দেশে ইমাম নিবগে যিনি মুবাগরানি নাসিক মুক্কা হামনি বগে যিনি পূর্ণচন্দ্র সার জন্ম দিয়েনি নাসিক মুক্কা হামনি বগে তিনি তৃতীয় দেশে হাবাং গোবাং যে জময় আগে বানফ্রন্ট সরকার 25টা বছর 35টা বছর চালামানিয়া গুলো কেন খাইমা লাগিয়া এই রইব তিনি সানামুসুঙা এই কাসাম এমপি রইব তিনি সানামুসুঙো নরক 2018 ভিজন ডকুমেন্ট যখন বিজেপি সরকার ফাইনালিস্ট কা যে বর্ণ প্রতিশ্রুতি নিকলাঙ্কা এই তিপ্রাসন প্রতিশ্রুতি নিকলাঙ্কা ডাইরেক্ট দিতে এডিশন ডাইরেক্ট ফান্ডিং খাইনাই হেলই 125 তম আইন সংশোধন খাই এডিশন ডাইরেক্ট ফান্ডিং নাই নাই এডিশন দপ্তর বালি নাই নাই এডিশন স্পেশাল প্যাকেজ ফান্ড ননাইনি সামনে অঙ্ক বিয়াম থাকা গঙ্গা সরাওয়া ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি কলম নাই মানে আকক বিয়াম থাকা তিনি মানে কোন জবাব করে 2018 এই মাননীয় বিকাশ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আং আশা করি আমরা পার্টি খাইয়া কোন যদি পার্টি খাইতো কে বকল সাইমন কবো তিনি মুখ সাসিয়া কামনি বাগে বলে পার্টি খাইবনি মিয়া শিখাই হইছে আগে কন্ট্রাক্টরি খাইয়ে তাও রাম কাওয়ে 2.5 বছর কোটি কোটি টাকা মালিক থাকা বসে বুঝা করাপশনের সাথে বাসালা আর কোন সুনামসং মাননীয় মন্ত্রী ন এই 2.5 বছর এমএলএ মন্ত্রী বিল বেতন দিছে কোটি কোটি টাকা দিল্লি ও থাক লক পাইখা আগরতলা সর বিধি কত মাস নামেখা তাবো কটমা ন নুকুদম প্রবত আলাদা দাম মানে হনি বইছেন কাই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার নি মুগো বিজেপি নি বিশেষ মাসো এই বিকাশ দেববর্মা রাং yang rohoroi yang থেকে রহর yang থেকে তাও না হাইব বিনি যতন শিবসেন হাইছে ওরা আছে চিরিক চিরিগই প্রতিবাদ প্রতিরোধ প্রতিশোধ সানাংলা টিপ্রা মথাকে বনা প্রতিশোধ নাই আছে जों চিন বুবাগ্রানি পাটে যে সে বনজন হামজাগে রিসিভ খাইনানে অবশ্যই চিন নাসিক মন হাইছে जों बर' खाया पाइ थुरुकै बयना दाम होनायबनो न मुखना माननीय विधायक सुदीप राय बर्मन रानीनि बाजार कासुपतिके मुख इलेक्शन पुरो बा इलेक्शन पुरो कोनो जास्टिस गरै इब्रा मथानि पार्टी अफिस गमाजा हक्सा जाखा कोनो जास्टिस गरै 2021 जेफ्रो तिप्रा मथा तिति एदिसे हाबंग फायो जों केबनो बुया तोग्या केवल नॉक्स सौके है से जिन तिप्रा मथा डिसिप्लिन पार्टी बुबाग्रानि पार्टी जिन ओ हाकी प्रसाबति प्रशासन हामना सिंह पार्टी ताबो रेवोल्यूशन का में इमानदा मंगे मुक्ति थेगा साइडमा ए बिपिन संगे ताबो जों नखना जिन थांनाय आस्तो बोलो वन नॉर्थ ईस्ट पार्टी सारा नॉर्थ ईस्ट बरफ थांजांगे
যিনি বোবাগানি লিডারশিপ তিনি থাক নর্থ ইস্ট বড় থানচাंगानि বাদ্য মাংখা তামনি বগै हिमालय जों केन्द्र बे फाइट खाना नांनाय जों काई बुनि तला दंलिया तिप्रासार असलो তিনি तिप्राव जिमिन दंला नर्थ इस्ट যদি তিনি तिप्रा राजो तिप्रासार যদি কেউ याग्री गके नर्थ इस्ट वाचार जे जों अटैक खानि न जों याकारिया नरक नादि चिन कन्डाक्ट सामा मेघालयनि सीएम साइगलामनि नरक नावनादे ताकेदे तिरिपारा जो तिप्रासार केउ যদি याग्री खानके मेघालय यगला नागालैंड यगला मिजोराम यगला जों मनोज वन नॉर्थ ईस्ट थांसा हाइसे जों वन नॉर्थ ईस्ट थांसा बरंताम एलार्जी ना दंसाला बरंताम एलार्जी ना तो दिप्रासार वन नॉर्थ ईस्ट थांसा जों थांसा थानि बरंताम एलार्जी ना दंसाला जों थांसा हंगासे जों बाक्सा जों बसगानि आंदोलन जों बसगानि फाइट जों जीतिना काजे खाजन नाखुकते बुखुकसक नरक खाता बायदि जिनि बोबागान नेतृत्वे जिनि बस गांगजों आइनि हाय 2026 DTIDC हाफां जिनि यागनो फाइ दङ जों मुंसाइ केना गरै मुं सावाना जानाय गरै जों सालसा जयनाय we shall overcome greater difference जों तुबनाय जों सेपरेटली जों थाखो तुबि फाइनाल बदि चेलेन्ज जिनि चेलेन्ज आनबाय नरक कुनफानो दावना दे जिनि बुखुकजों दङ जों स्राय साइमानो जिनि बुखुकजों जिन बोबाग्रान लगे दङ जिनि वारिया जिन बोबाग्रान लगे दङ मदिर पारा जते कुन सानानि कुन कक्रे आमने बागेना दिनि बीजेपी ताइ कुमुन पार्टी रो ए आमसे हाबि मायानि बगै पारा पारा हाबनायनि बगै बर नेताबो काइसन नासले मबो जिन बोबाग्रान नासले जो बर kan बै नासले गए परते पारा महाबिया बोबाग्रान काजे आंने कok salira oda leri tongkhan norok kutono nana